নমস্কার বন্ধুরা, এখন রাগ ইমনের দ্বিতীয় পার্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এ রি আলি নি রে গা মা ধা নি সা রে সা নি ধা পা মা গা রে সা এ রি আলি আ এ রি আলি নি রে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা গা রে সা এ রি আলি আ এ রি আলি নি রে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা গা রে সা। এবারে এটা রিদিমে বললে কি হবে? এ রি আলি নি রে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা গা রে সা এ রি আলি আ এ রি আলি নি রে গা রে নি রে সা নি ধা পা মা গা রে সা এ রি আলি। তাহলে কি হচ্ছে? নি রে গা রে নি রে সা নি ধা পা মা গা রে সা। আবার দেখাচ্ছি, নি রে গা রে নি রে সা নি ধা পা মা গা রে সা। রিদিমে বললে কি হবে? এ রি আলি আ। ঠিক আছে, এবার 16 মাত্রা টান। এ রি আলি পিয়া বিনা সুখী গা গা রে সা নি রে গা মা পা পা মা গা মা ধা নি সা নি রে সা নি ধা পা মা গা রে সা এ রি আলি পিয়া বিনা সুখী গা গা রে সা। তাহলে কি হচ্ছে? গা গা রে সা নি রে গা মা পা পা মা গা মা ধা নি সা নি রে সা নি ধা পা মা গা রে সা। ঠিক আছে, তাহলে এ রি আলি পিয়া বিনা সখী। সখী পর্যন্ত বললে 16 মাত্রা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে 16 মাত্রা টানের ক্ষেত্রে সখী পর্যন্ত বলতে হবে এ রি আলি থেকে। এ রি আলি পিয়া বিনা সখী নি রে গা মা ধা নি সা নি রে গা রে সা নি ধা পা মা গা রে সা এ রি আলি পিয়া বিনা সখী আ এ রি আলি পিয়া বিনা সখী। পরেরটা গা গা রে সা নি রে গা মা পা পা মা গা মা ধা নি সা নি রে সা নি ধা পা মা গা রে সা এ রি আলি পিয়া বিনা সখী। তাহলে কি হচ্ছে? গা গা রে সা নি রে গা মা পা পা মা গা মা ধা নি সা নি রে সা নি ধা পা মা গা রে সা এ রি আলি পিয়া বিনা সখী আ এ রি আলি পিয়া বিনা সখী নি রে সা নি ধা পা মা ধা পা মা গা মা ধা নি সা নি ধা পা মা গা রে সা সা এ রি আলি পিয়া বিনা সখী। তাহলে কি হচ্ছে? নি রে সা নি ধা পা মা ধা পা মা গা মা ধা নি সা নি ধা পা মা গা রে সা সা। আবার নি রে সা নি ধা পা মা ধা পা মা গা মা ধা নি সা নি ধা পা মা গা রে সা সা। আবার চলে যাবে এ রি আলি এ রি আলি পিয়া বিনা সখী নি রে সা নি ধা পা মা গা মা ধা নি সা নি ধা পা মা গা রে সা সা এ রি আলি পিয়া বিনা সখী আ
तेरी आली तेरी आली तेरी आली तेरी आली पिया बिना सुखी कल न पड़त मोय घड़ी पलो छीना देना तेरी आली जब से पिया पर देश को मनो कीनो रतिया काटा तो मोय तारे गिना गिना तेरी आली रे ग म ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा तेरी आली तेरी आली गरि म ग प म ध प नि ध प म ग रे सा तेरी आली तेरी आली रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा तेरी आली तेरी आली नि रे ग रे नि रे सा नि ध प म ग रे सा तेरी आली तेरी आली पिया बिना सुखी कल न पड़त मोय हरे पलो छीनो दिन तेरी आली पिया बिना सखी रे ग म रे ग म ध नि म ध नि सा नि रे ग रे नि रे सा नि ध प म ग रे सा तेरी आली पिया बिना सखी ग ग रे सा नि रे ग म प प म ग म ध नि सा नि रे सा नि ध प म ग रे तेरी आली पिया बिना सखी तेरी आली पिया बिना सखी रे ग म ध नि म ध नि सा नि रे ग रे नि रे सा नि ध प म ग रे तेरी आली पिया बिना सखी तेरी आली पिया बिना सखी ग ग रे सा नि रे ग म प प म ग म ध नि सा नि रे सा नि ध प म ग रे तेरी आली पिया बिना सखी तेरी आली पिया बिना सखी नि रे सा नि ध प नि ध प म ध प म ग म ध नि सा नि ध प म ध प म ग रे सा तेरी आली पिया बिना सखी तेरी आली पिया बिना सखी कल न पड़त मोय घड़ी पलो छीनो दिनो तेरी आली तेरी